de Zamboanga. Pero aura, takore iyo kumukun kongresista, kay kerigan iyo sirvi con ustedes, kay sabi iyo, bien mucho mga programa, bien mucho mga asistensya, ayuda, proyekto, y otro mga programa, na chene na otro mga syudad, na otro mga distrito, pero aquí na di atong distrito, bien mucho falta, correct? Sana all. Chance para sirvi as de ustedes congresista aquí na di atong distrito, tiene kita tres prioridad programa. Una, el programa del pabahay. Kay sabi yo, aquí na di atong distrito, bien mucho mga pamilya, no hay casa. Bien mucho, tan renta lang, bien mucho, takedahunto na din na otro mga pamilya, y el otro firme afectado del calamidad, especially del baha pati landslide. Correct? Sabi po ustedes, el de aton gobierno tiene programa del murang pabahay. El programa del murang pabahay, antes bagad se tiene na otro mga syudad, na otro mga distrito, kaya kita kasranya kita, porque no hay ansina programa aquí na di aton distrito. Sabi po ustedes, el pabahay tiene aquí na di aton distrito, el para na mga pamilya, el apektao lang sila dahil sa Zamboanga Siege na Barangay Santa Barbara. Na-afford na ba ustedes 2013, ya tiene Zamboanga Siege. Aquí, correct? So, A few moments later. tres purong este día caminando lang sa gracias dayon. Itamen talindiyo gracias ko ng otro mga barangay officials kaya nalya sige ko natin si Kagawad Eddie Gregorio, itamen si Sir Dennis Carpio, ya sigigan ko namon kami na este día. Itamen ko ng aton mga líderes de barangay Kabatangan, KNL, ya sige hashtag 6:30 ya kami na kami. Correct? Sabi yun, and otro mga Todo vamos, él el voz que tanto esperamos, con su pasión y visión presente, Zamboanga City será. Tahaño pa' acá, aquí na Zamboanga todo puede cambiar, y así cada tiene fuerza para luchar, nuevo el camino para nadie, con el pueblo y gente también. El ciudad brilla con nueva esperanza, nunca tiene quitar confianza. Otra vez, Barangay Kabatangan, let's all welcome our future Congresswoman na Distrito 1, Congresswoman Kat Chua! Tumangkat, sana sa tamang bira-bira, baby pa ngayon, di ba sa akin at sige na eskwela. Por eso si habla ustedes que hindi de Zamboanga, hindi de Zamboanga, no magayot cree, ay pampanonadas din, okay? Ahí naman, okay? Napasabi po ustedes, dahil na pamilya, dahil na pamilya, por cuantos años kami puedo na TV11, very grande contribution, con el día de ciudad. ¿Por qué? Kahit hindi na mga negosyo, taki ngayon na Zamboanga. Pamilya po ustedes kung nag-Dunkin Donut? Pamilyar? Kaya po ustedes kung Dunkin Donut? Compra ustedes, si quieren ustedes comen Dunkin Donut, ¿ha? Joke lang. Ese Dunkin Donut, diila también ese. So, el familia de Cachua, actualmente, Yatura ya tiene contribución nacional. Por eso, ansina deben apiki, ansina deben grande el amor a Dimang Cachua con el ciudad de Zamboanga, okay? Por eso lumasin ang mga fake news. Kapag siya na pagkalala pamilya kita na Facebook, meron kita basta el bruta Maduro ya, takti kaya sila, di ba? Pero di sirpret ya, natin sila miedo, penreret ya, kurub-kurub ya. Kay dia mas nakada pikir eleksyon, bien abante ng kalita. Sana all. Kachua, correct? O, di ba? At sila, may padang opisyal, huwag ka daw General Ives, General Tupa.
Na yung sekretaryo na balikan sila, ingit lang si Kere sila, kopya sila. Di ba? Ahora pa lang galing na pali opisyal na pwede rin iba yung programa del gobierno. Programa del gobierno para aquí na Zamboanga, para na District 1. What more? Si Elia el Congresista. Di ba? Kaya ba ustedes kayo ng ICE? Kupad! Akap! Nelco! FI! Todo ka selu. Todo ka kere entra. Nalista ngayon, di ba? Napide ang lista, kere! No kere, di ba? But anyway, tatagaling kita. Aula pa lang, may pali-official. Tapos diya sa naman request na Malacanang para dali po ng mga vivientes. Sa example, elegido a él ang representative de ustedes sa District 1, mas manada pa man él pwede que lleva programa. Programa de gobierno que debe, este mga programa, estaba en fondo del público, debe virar con ustedes, en particular, aquí en el District 1. ¿Correct? Kung hambre? Ikaw lang kita. Debe ang komisyon ng casa. Okay. So anyway, namasya na mga tiempo. Sabi ustedes, grabe, Barangay Kabatangan, anoche na San Roque kami, un poquito late kami. Kumpiyansa yun, baka kinakabatangan, late kami, pero grabe man. Temprano kayo, kasi na ustedes, quiero decir, kasuporta ustedes kayo mucho, con el plato future Congresswoman Kachua. Palakpakan natin kita. Kasi mga suwana! Palakpakan lang naman natin kita. Palakpak lang ngayon. So anyway, bumalik na tayo mga tiempo para po sa pag-itabas ng natin future Congresswoman bilang ina. Anyway, at this point, ladies and gentlemen, it is a great privilege and great honor. Once again, Kabatangan, I always believe you have a beautiful mind to think. Let's always make it a point to always think our families and all the members in our community. Tandaan ninyo na ang ating pong ibobotong tao dapat kahit wala pa sa posisyon ay nagsiservisyon na. Lagi niyo pong tandaan na ang magiging boses ng District 1 ay siyang magiging representative natin for the Congress. And I believe, kilala niyo dapat ang dapat nang iboto for our Congresswoman. Ulit, I wanted to ask before I will call our rules for tonight. Kung kayo kita debe, bota! At pinakamalakas ha? Kung kayo kita debe, magbota